Okay, tara guys, number 10 tayo. Yan, Queen Charge. Queen Charge, Super Hugs. Okay, tara, wala nang paligoy-ligoy yan. Let's go na yan. Dito tayo mag-plain plinger. Yan. Tapos dito tayo mag-Queen Charge. Yan. Okay. Balloons. May ano dyan. Wala. King. Ayos. Dito na yan. Para makapasok ng queen. Yun, pasok ng queen. Wait lang. Ayos. Pasok queen. Pasok. Aray ko. Wait lang. Yeah. Bago na yan. Ability. Nice. Okay. Yeah. Basan. Aray. Wait lang. Wait lang. Silang kayo. Nice. Sakit na ano ha. Grabe. Dali, ang tagal namang queen na to. Nice. Nice. Ayos. Nice. Ganda naman ng pagka-queen charge natin dito mga perdi. Pasok na pasok yung queen natin eh. Pak! Durog. Palag ka pa ha. Wall breaker. Kulit eh. Sakto lang sa oras. Ganda. Sakto ba sa oras to, pard? Nako. Bumubutas yung queen. Saan pupunta to? Nabagay, pag bumutas yan, lusot na lahat yan. Yan. Kaso lang yung oras. Dali, takbo. Putik ka talaga. Lanto ko ang oras ka, oh. Inabol yung ano ko, minions, oh. Abot kaya to, Perdi? Abot siguro, Perdi. Abot yan, uy. Abot yan. Abot yan, mga Perdi. 10, 9, 8, 7, 6, 4. Nice. Kinabahan.